आज के 5 दिन हेलानी पाला तमे 2 जण गायके आछो तम 2 जण को भितरे किछि गोटे छांद नाही ओरसी नाही चंपू नाही विभिन्न प्रकार कवि नाही पाला गाउछो कि पाला करछो हो रात के ठन ठन करके 8000 लाख गणवा पैसा कोन बरफळ मो बापा माने राति 3टा पर्यंत मां माने काई के अपेक्षा तमे 2 जण गायके एते समस्त के प्रश्न पचारछो मु जदी तुमको गोटे प्रश्न पचारिबी तुम मुंड छता बेंटी आइ जाओ आ टाइम ना तू कोन प्रश्न पचारिबु रे ए 2 मिनिट मात्र बालिया मुंड 14 टका रे मुंड ये कहबो कथा जदी आपण प्रश्नर उत्तर देई देबे ताले आपण पाला गाइबे जदी उत्तर न देई पाले चामर टिकी मत देबे मु पाला गाइबे तमे घर घुस सत न मिछ सत कोन प्रश्नटा पचारलु केवल रामायण पचारिबी आ रामायण भंगा रामायण कहि करबी भंगा रामायण बई रामायण प्रश्न पचारिबी को पचारबे के मैडम टाइम नाही मैडम हां को रामचंद्र काहाको मारिथिले रामचंद्र रावण को मारथिले लखन काहाको मारिथिले लखन इंद्रजित को मारथिले सीता काहाको मारिथिले सीता का मारथिले मु कहनी मुंड छता बेंडिया कर देबे रामचंद्र काहाको मारथिले रामचंद्र रावण को मारथिले लखन काहाको मारथिले लखन इंद्रजित को मारथिले सीता काहाको मारथिले सीता काहाको मारि नथिले सीता जनक को मारथिले जनक कुमारी थिले चामर दियो ओ सॉरी तमे साइट हे कि बस मु टिके भंगा रामायण कहिबे आज्ञा 2 मिनिट भीतर बहि सारिबी चेयर जो खाली अछि संगे संगे सब फिलअप होई फिलअप हबो ना सब ठीक चौकी पळेबो चामरटा दियंतु आज्ञा ए चामर न धरि के टर्किश धरि दिया चामर दियो अले ये चामर धरिबो रजस्ट मु स्टार्टिंग करबी 8 वर्ष एई पिल्ला ठिया हेबी अरे आउ देरी किया ए कोन चामर धइला आज्ञा देख अरे ये की पाला गायबो ये तो चामर ये चामर धइला कोन आलो चामर बेंट कर ध नमस्कार हो आपण बुझी पार नहंती कि कोन आरो मासरे आपण कोठी काछु कुंडिया हैथिला मु जदी एई पडे धरि मोडे इन्फेक्शन हबनी हां ठीक କଥା धरितिसी आ प्रभु हो तथापि चले नबा आज्ञा मु भंगा रामायण किछि कहिया को जाउछि दिनकर घटना होछि कोन रामचंद्र लक्ष्मण एवं विश्वामित्र गंगा नदी पार होई कि मिथिला को जिवे हां हैला पार होचंती हां गुरुदेव कहिले गुरुदेव अरे हे डंगा वाला डंगा को धीरे धीरे चला रे हे डंगा वाला आज जीवन दरिया है जीवन तो डंगा हैला दुनिया दरिया हेले जीवन तो डंगा हैला आई जो केंचाटा बाय को ढई मरो दलु ओडिसा रे केवल गोटी पीसी मनोज मिश्र एमती कटि आज्ञा रामचंद्र लक्ष्मण विश्वामित्र पार होई कि गंगा नदी चली गले सेपड़ को हां सेपड़ देखि देले के देखिला सीता मां देखि देले फूल बगीचा रे सीता मां देखि देले फूल बगीचा रे पुटिया देखी पचारिला तमे की ए फूल पचारि रह जते बेले देखि देले सीता मां छानिया है कि पड़े हां जतेले पळेले ये पोइला बोले छानिया है कि पळेले जते बेले ओ गोपालो पाला ये 3 जण जाई पहुंच गेले मिथिला रे आज्ञा धनु केई भांगी पालेनी नहीं भागी पालेनी रामचंद्र धनु भांगिले केमिति भागिले धनु तो भांगिले हां हैला भागी देले जते बेले भांगी देले रामचंद्र बाहाबे काहाकू सीता को बरजात्री नै कि रामचंद्र जाउछंती ए बर जाउछि देखो रसड़ी करे गाड़ी पछकु गाड़ी धारी की धारी बर जाउछि देखो रसड़ी करे गाड़ी पछकु गाड़ी धारी आ छोट छोट रे बेड़ बाजार भारी बेड़ दुलु के जाउछि रे सारा तोर आज हम संग भा आज हम ये मॉडर्न जुगर सडन गायिका जेते बेले जाय कि पहुंची गले सीता मां दुआरे सीता मां सखी मानक सहित छात ऊपर थिले
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ଛାତ ଉପରକୁ ପଡିଗଲା ଦେଖିଦେଲେ ଏ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ ଛାତି ମରା ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କେ ଦିଏଲୋ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ ଛାତି ମରା ଦୁଲୁ 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 କେ ଦିଏ କଲା ବିଷୟ କରିକି ତ ଦି ଗାଈକା ଯାକ ଗୁଡାଏ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଲେଣି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରଜନୀରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ହସେଇ ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ସରିଗଲା ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଇଗଲେ ସୁଖ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ସୁଖ ସରିଲା ଦୁଃଖର ଲହରୀ ମାରି ଆସିଲା ଏ କଣ ହେଲା କହ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ବନବାସ ଗଲେ ହଁ ପାଖ ଟିକେ ଆଇଲା ତୋର କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ପଡିଗଲା କାନ୍ଦି ନା କହ ସୀତା ମା ଯାଉଛନ୍ତି ବନ ଓହୋ ଆଇଲେ କାନ୍ଦି ଇଏ ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି କହ ସୀତା ମା ଯାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ପାଦ ତାଙ୍କର ପଡିଗଲା କଣ୍ଟାରେ ପଡିଗଲା ସୀତା ମା ଡାକିଲେ କାଣ୍ଟା ଲାଗା ସୀତା ମା ଡାକିଲେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଡିଗଲା ଇଏ କଣ୍ଟାରେ ପାଦ ପଡିଗଲା ସୀତା ମା ଡାକିଲେ କାଣ୍ଟା ଲାଗା ଏଟା କଣ ସୀତା ମା ଡାକିଲେ କାଣ୍ଠା ଲାଲା ମୋର ହଉନି ଚାମର କି ଜାତି ତୁ କି ଜାତି କହିବୁ ପାଲା ଯାଇନି ତମେ 100 କା କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ ଭାଇ କପ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ ଆଉ ଭାଣ୍ଡିଆ କରନା ଚାମର ଦେ ଚାମର ଧରିଲେ ପାଲା ଗାଇବିନି କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ କୁହ ହଁ 100 କେ 19 100 କେ 14 19 ମୋର 25 ତମକୁ 25 ଦେବି ମୋ ଜମି ବାଡି ବିକ୍ରି ହେଇ ଯାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଉ ଦେବି ତା ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧା ପଡୁଛି ତମେ କେତେ ନଉଛ ଆମକୁ 14 ଦଉଛନ୍ତି 14 17 ଦେବି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେଇଆ ପାଇ ଆଲା ଡେରି କରନା ଏ ତମେ ଓହୋ ତମେ ଆରେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଗାଳ ଧରା ଆରେ ଅସ୍ତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ତମେ ସବୁ ନାଶା କର ये तो गायिका है ଆରେ ଆକାଶରେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଛାଡିଥିଲା କିଏ ଆରେ ଏଇ ଗାଁ ପାଲମଣ୍ଡଳକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ ମୁଁ ବାରିଆଡେ ଝାଗରେ ମୋ ପାଣି ନବ କିଏ ଝାଡା ଯିବୁ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବୁ तोर हे की बळुची तू बसलु भांडिया करना बाबे पोचरा टमाटो आज्ञा देबे आगो पोचरा टमाटो देबे ନାଇଁ